دوستو السلام علیکم۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آج جو ہے بدھ ہے۔ میں اپنا کام ابھی ہائی کورٹ سے ختم کر کے تو میں نکلا ہوں۔ مجھے واک کی بڑی عادت ہے دوستو، میں بہت واک کرتا ہوں۔ میں نے پورا لندن پیدل پھرا ہے، پورا نیو یارک پیدل پھرا ہے، اور یہ میرے ہابیز میں سے ایک ہابی ہے۔ جیسے میں نے کتابیں لکھی ہیں ان کے بارے میں، سفر نامہ، تو پیدل پھرنے کا میرا شوق ہے۔ تو آج موسم بہت اچھا ہے، بادل آئے ہوئے ہیں، اور یہ میں آپ مال روڈ سے ہوتا ہوا جناب باغ میں آیا ہوں۔ تو میں نے کہا میں آپ کو آج لاہور کے جناب باغ کے، جس کو جو ہے نا لارنس باغ بھی کہتے ہیں، لارنس باغ، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو آج لارنس باغ کی جو ہے نا وہ سیر کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے باغ جناح، ٹھیک ہے، باغ جناح۔ یہ مال روڈ پہ میں کھڑا ہوں، تو ادھر جو ہے نا وہ لکھیں یہ روڈ ہے، یہ سامنے گورنر ہاؤس ہے، اور یہ جو ہے ادھر سے یہ شہر کی طرف جاتا ہے ادھر سے روڈ، اور ادھر جو روڈ ہے وہ نہر کی طرف جاتا ہے۔ تو اب میں اندر جاتے ہیں تو آپ کو مختلف میں پودے، درخت اور لوگوں سے ملواتا ہوں، اور آج آپ کو میں باغ جناح کی سیر کراتا ہوں۔ اوکے، یہ میں دکھاتا ہوں کہ انہوں نے ابھی یہ کی ہے جناب درختوں میں نا، ایک یہ جیسے آپ کو یہ ہاتھ نظر آ رہا ہے نا، یہ بہت بڑا درخت ہے، یہ دیکھیں یہ ابھی ختم ہی نہیں ہو رہا، اتنا بڑا ہے۔ تو یہ جو باغ جناح ہے یہ درختوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہ سامنے آپ کو لائبریری نظر آ رہی ہے، قائد اعظم لائبریری۔ یہاں پہ CSS PCS اور کے لوگ آتے ہیں، بڑی تعداد میں آتے ہیں، اسٹوڈنٹ یہاں پہ پڑھتے ہیں۔ اس کو فرنٹ سائڈ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تو ابھی میں آگے چلتے ہیں جی۔ یہ دوستو جب میں اسٹوڈنٹ تھا ادھر لاہور میں اسلامیہ کالج سول لائن میں 1980 81 82، تب سے میں آ رہا ہوں۔ تو آپ کو یہ جناب باغ میں تب سے میں ریگولر آتا ہوں۔ تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں، ادھر یہ ایک شخص ہے جو پاپڑ بیچ رہا ہے، اس کا چھوٹا سا انٹرویو کرتے ہیں پاپڑ والے کا نا۔ ہاں جی پاپڑ، ہاں جی، تھوڑا نام کی ہے جی؟ میرا نام سر رمضان۔ رمضان، یہ جو تسی پاپڑ ویچ رہے ہو کتنے عرصے تو اتنے جناب باغ ویچتے پے ہو؟ سر کو 20 سال۔ 20 سال؟ اچھا اچھا، تھوڑے پاپڑ بڑے مشہور نے، انہاں دی مشہوری دی کی وجہ ہے؟ دال ماش دے پاپڑ نے، دال اچھا اچھا، پرانے لوگ کھانا لے۔ تے تسی 20 سال تو اتنے بیٹھے ہو، تے کوئی بچت ہو جاندی ہے، کوئی پیسے پوسے بچت ہو جاندی ہے؟ بس سر وقت نہیں پورا کرنے والی گل ہے۔ کیوں وقت کیوں پورے؟ تو 20 سال تو یہی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ لت تو مزدور، اچھا، تے بیٹھ ٹور پھر کے نہیں بیچ سکتا بس۔ اچھا، تواڈے پاپڑاں دے بارے مشہور ہے کہ اس تھوڑا جہا کوئی بھنگ شنگ دا نشہ بھی ہوندا ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ غلط ہے؟ لوگوں نے غلط مشہور کیتا ہوا ہے نا؟ اچھا چلو ٹھیک ہے جی۔ ہاں میں بھی اتنے آ رہے ہیں کوئی 30 سال تو، ٹھیک ہے، مہربانی۔ یہ ادھر چھوٹی سی ٹرام ہے جو اب چلتی ہے، آپ کو سیر کرواتی ہے۔ تو سر یہ بتائیں کہ کتنا ٹکٹ ہے آپ کی ٹرام کا؟ سر بڑے کا 80 روپے، بچے کا 50 روپے۔ بڑے کا 80 روپے، بچے کا۔ یہ کتنا ایریا میں آپ جاتے ہیں کلومیٹر میں؟ سر تقریباً 2.5 کلومیٹر۔ 2.5 کلومیٹر؟ اچھا، کتنے بندے آ جاتے ہیں اس میں؟ 10 لوگ سر۔ 10 لوگ؟ اچھا، آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے؟ کانٹریکٹ ہے سر۔ کتنا ٹھیکہ سالانہ؟ سر آئیڈیا نہیں ہے، ہمارے باس نے لیا۔ اچھا، باس نے لیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ دوستوں کو دکھا دیے میں نے، یہ ٹرام ہے، یہ چلتی ہے، کبھی آئیں تو اس میں بھی بیٹھیں۔ یہ دیکھیں، یہ خوبصورت پھول بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے دوستو فرنٹ سائڈ قائد اعظم لائبریری کی، اور اس میں صرف ریفرنس بکیں ہوتی ہیں، یہاں پہ آپ بیٹھ کے اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ بیچ میں سے کوئی کتاب جو ہے وہ نکال نہیں سکتے، گھر نہیں لے کے جا سکتے۔ تو ادھر میں نے بتایا کہ لوگ جو ہے نا وہ CSS PCS اور اس طرح کے امتحان دینے کے لیے آتے ہیں، اور ادھر یہ اندر بھری ہوئی ہوتی ہے لائبریری جو ہے نا۔ تو میں دیکھتا ہوں اگر کوئی اس کا یہ اس کا اندر کا حصہ ہے۔ میڈم جی اندر یہ ہم ویڈیو بنا سکتے ہیں لائبریری کی کہ نہیں؟ اجازت نہیں ہے؟ تھینک یو۔ نکلے ہیں دوست۔ بیٹا یہ بتاؤ کہ آپ لائبریری میں آئے تھے؟ جی سر۔ کس چیز پیپر کی ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں؟ PMS کی کر رہے ہیں جی، PMS کی تیاری کر رہے PMS کی۔ اچھا، آپ بیٹا آپ؟ جی میں بھی لائبریری میں آیا تھا، اچھا، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں CSS کی۔ تو یہ ریفرنس بک ہے، ادھر ساری کتابیں اویلیبل ہیں کہ کوئی شارٹیج ہے؟
कभी तकरीबन सारी मिल जाती हैं, सारी मिल जाती हैं? खुद भी अपनी बुक्स भी लेकर अंदर जा सकते हैं वहाँ से। अपनी भी ले, लेकिन यहाँ लाइब्रेरी से आप बाहर नहीं ला सकते, लाइब्रेरी की किताब रेफरेंस बुक है। हाँ जी, चलो विश यू गुड लक जी, आपके लिए भी विश यू गुड लक जी। थैंक यू सो मच सर। ये बड़ा ख़ूबसूरत एरिया है, लेकिन ये इस वक्त इधर बंद पड़ा है। तो ये टेनिस कोर्ट है जो आपको इधर नज़र आ रहा है ना, ये टेनिस कोर्ट है। और यहाँ पे ये बड़ी अच्छी ग्राउंड भी है और कच्ची ग्राउंड भी है, ठीक है। ये आपको मैं थोड़ा सा, आप भी इधर मेंबरशिप लेके तो खेल सकते हैं। ये टेनिस कोर्ट है, बड़ा VIP कोर्ट है। इस वक्त भी लोग खेल रहे हैं यहाँ पे, देखें। ये आपको मैं करीब से दिखाता हूँ, ये देखें, ठीक है जी। वो ये लोग खेल रहे हैं, तो आप भी इसके मेंबर बन के तो इसमें खेल सकते हैं। ये बड़ा लंबा चौड़ा है, बहुत इसकी वो है, कई किलोमीटर का बना हुआ है। इसमें बाग है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो लोग आए हुए हैं। मैं अब आपको क्रिकेट ग्राउंड में लेके जा रहा हूँ। ये बैडमिंटन का कोर्ट यार्ड है, यहाँ पे दोस्त बैडमिंटन खेल रहे हैं, इसकी भी मेंबरशिप है। ये ये वो कास्मो क्लब है क्रिकेट का बड़ा मशहूर, जहाँ पे जिम खाना के जो मेंबर होते हैं वो यहाँ पे आके क्रिकेट खेलते हैं। सिर्फ उनके लिए ये सहूलत मौजूद है। और ये आपको बिल्डिंग में दिखा रहा हूँ, ये ग्राउंड है सारा, ये देखें, ये ग्राउंड है क्रिकेट का बड़ा मशहूर। यहाँ पे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है ना खेल के गए हैं। तो एक दिन मैंने देखा कि नवाज़ शरीफ साहब यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, और क्रिकेट खेलने के बाद उनसे मेरी इधर मुलाकात हुई। बड़े वो फ्रेश लग रहे थे। और शाम को ख़बरों में मैंने सुना कि वो जी अमेरिका पहुँच गए, और वो कारगिल के हवाले से जो थी ना लड़ाई, उस हवाले से वो गए थे अमेरिका। तो यहाँ पे उनकी मेरी मुलाकात भी हुई थी। ये है वो कास्मो क्लब का मशहूर ग्राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एक दिन मेरी वसीम अकरम से भी मुलाकात हुई थी। वसीम अकरम से, वसीम अकरम प्लस की बात नहीं कर रहा तो वसीम अकरम को फिर मैंने बताया कि जी आप इस्लामी कॉलेज सिविल लाइन में जब पढ़ते थे, मैं आपका कॉलेज का सदर था, मुनसिफ अवान। तो वो बड़े खुश हुए, उसने कहा जी हाँ मुझे याद है। तो मैंने कहा आपको ये याद है कि एक दिन आप मेरे पास आए थे कि मुझे जी सर ये क्रिकेट वाले खेलने नहीं देते, बॉलिंग नहीं कराने देते, बैटिंग नहीं कराने देते। मैंने आपकी सिफारिश की थी कि इनको बैटिंग और बॉलिंग कराने दो, क्योंकि मैं कॉलेज का सदर था। तो वो बड़े हंस रहे थे, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। तो वो वसीम अकरम प्लस वसीम अकरम से के हवाले से मुझे वो बात याद आ गई। मुझे मेरे कई दोस्त कहते हैं कि सर जी आप इतना पैदल चलते हैं। अभी भी देखें कि मैं तकरीबन 6-7 किलोमीटर चल चुका हूँ और मैं बिल्कुल फ़्रेश हूँ। तो वो मुझे कहते हैं आप थकते नहीं हैं? तो मैं कहता हूँ क्योंकि मैं सिगरेट नहीं पीता ये वो मैं कास्मो क्लब की तरफ जा रहा था, लेकिन ये इन फूलों ने मुझे अट्रैक्ट किया तो मैं इधर मुड़ गया ये देखें, ये कितने खूबसूरत फूल हैं, ये देखें ये। और हमेशा ही यहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल जो है ना, वो इन्होंने बड़ा स्पेशल एरिया बनाया हुआ है। ये अब मैं आपको कास्मो क्लब की तरफ लेके जाता हूँ। परिंदों को खुराक डाल रहे हैं, और वो इधर जो है ना, ये देखें इतने कौवे, और वो ये देखें ये आपस में लड़ाइयाँ भी कर रहे हैं। ये वो दोस्तों 12 दरी का वो उन्होंने बनाया हुआ है, और ये देखें इसमें इधर जो लोग यहाँ पे बैठते हैं और बड़ा एंजॉय करते हैं। ये वो दूर तक देखें आपको फुवारे ही फुवारे नज़र आते हैं। तो ये इस वक्त बंद है, लेकिन ये देखें आप, ये देखें ये ठीक है। मैं आपको 12 दरी भी दिखाता हूँ। ये मेन फुवारे वाला हिस्सा है, ये देखें ये मेन फुवारे वाला हिस्सा है, और ये 12 दरी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, 4 दरवाजे इधर हैं, 4 पीछे हैं और 2 साइडों पे हैं। इसको 12 दरी कहते हैं। तो यहाँ बड़े फंक्शन भी होते रहते हैं और लोग सैर के लिए भी आते हैं। ये बहुत ही तारीख़ी किस्म का ये
باغ ہے. آپ ادھر آئیں گے تو یقین کریں آپ کو بہت خوشی ہوگی, بہت زیادہ. ادھر بڑے بڑے تاریخی قسم کے درخت ہیں اور یہ ہر وقت رونق سے بھرا ہوتا ہے. تو آپ ضرور کبھی ادھر آئیں اور یہ دیکھیں اس کو جو ہے نا. اب میں آپ کو کلب کی طرف لے جاتا ہوں. یہ میں آپ کو ایک درخت دکھانے لگا ہوں, دیکھیں اس کا تنا کتنا بڑا ہے اور یہ کم از کم 100 سال پرانا درخت ہوگا. یہ دیکھیں یہ سارا کور بھی نہیں ہو رہا, اتنا زیادہ ہے. اور اس کا تنا آپ دیکھیں, تنا ٹھیک ہے, یہ بہت ہی چوڑا ہے, بہت ہی چوڑا ہے. اس میں یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہ 100 سال پرانے درخت ہیں, ٹھیک ہے. اس باغ میں ایک اور چیزیں بڑی مشہور ہیں. ویسے تو کیل, کوے, کبوتر یہ بہت ہیں, لیکن ادھر مشہور ہیں جی چمگادڑ. بڑے بڑے چمگادڑ, ایسے مرغی جتنے بڑے چمگادڑ الٹے لٹکے ہوئے ہیں. وہ بھی آپ کو میں تھوڑی دیر تک اینڈ پہ دکھاتا ہوں. یہ پہلے اس پارک میں جو ہے نا وہ انٹری فیس ہوتی تھی, ٹکٹ ہوتا تھا اور پارکنگ کا بھی ہوتا تھا, تو وہ شہباز شریف نے ختم کروا دیا. اب ادھر دیکھیں یہ پبلک بات بڑے ہی خوبصورت جو ہے نا, یہ بھی شہباز شریف نے جو ہے نا ادھر وہ لوگوں کے لیے لگائے تھے جو پہلے یہاں پہ باغ میں نہیں تھے, ٹھیک ہے. یہ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں اس کی وہ انٹری ہے اور یہ بڑے خوبصورت جو ہے نا وہ انہوں نے عام پبلک کے لیے, لیڈیز کا ہے, ڈسیبل کا ہے, انٹری ہے, ایگزٹ ہے. یہ سر اچھا ہے میرے خیال ہے. یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ بالکل میرے پاس قریب کر کے بیٹھا ہے. یہ دوستو یہ وہ مشہور ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی دارالسلام کتب خانہ ہے یا لائبریری ہے بہت بڑی. یہاں بھی بڑی کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں, اخبارات پڑھتے ہیں, کتابیں ہیں, CSS کی تیاری وغیرہ کے لیے آتے ہیں. اور یہ ساتھ میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جہاں پہ ہم بھی کبھی اسٹوڈنٹ ہوتے تھے تو ڈاکٹر اسرار صاحب کے خطبات سننے آتے تھے. یہ بھی بڑی تاریخی قسم کی ہے جہاں پہ بڑے انہوں نے اسلام کی خدمت کی ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو سب لوگ جانتے ہیں. یہ ان کی وہ مسجد کا یہ سارا حصہ ہے. تو ہم بھی ادھر کافی دفعہ نماز پڑھ چکے ہیں. یہ بھی ایک بڑی یادگار چیز ہے. ادھر یہ کاسمو کلب ہے, آپ دیکھ رہے ہیں دی کاسموپولیٹن کلب. تو یہ اس کا کچا ٹریک ہے جہاں پہ لوگ جو ہے نا واک کرتے ہیں, وہ دور تک یہ جاتے ہیں. یہ بھی تقریباً 3 کلومیٹر کا ہے. میں ادھر دیکھیں یہ تیز چل رہا ہوں, یہ کیونکہ میں عدالت سے آیا ہوں تو میں ایسے یونیفارم میں ہی ہوں. یہ اب کلب کے ہم اندر والے حصے میں آ گئے ہیں. یہ دیکھو یہ دوستو یہ کرسیاں پڑی ہیں, آرام دہ لان چیئرز. ابھی یہ شام کو ادھر بڑی سارا بہت اچھی رونق ہو جائے گی. اور یہ گراؤنڈ ہے کچے ٹینس کے, لان ٹینس کے. تو یہاں پہ بہت بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں. اور یہ اس وقت یہ ٹینٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ فولڈ ہے, تو یہ جب کھولیں گے تو یہ سارا ایسے وہ ہو جائے گا. یہ سارے یہ خوبصورت ہے. اور یہ کاسموپولیٹن کلب کی یہ بلڈنگ ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کی ممبرشپ کے لیے 1 لاکھ روپے فیس ہے اور آپ اس کے ممبر بن سکتے ہیں. یہاں پہ پھر آپ کو سستا کھانا اور بیٹھنے کی جگہ, گپ شپ, اس کے اندر ہر قسم کی جو ہے نا وہ سہولت آپ کو ملتی ہے. یہ کاسموپولیٹن کلب ہے. اس کے ہر سال الیکشن ہوتے ہیں اور بڑی بارونق ہوتی ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اس کے ممبر ہیں اور یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں ریٹائرڈ لوگ اکثر. یہ دوست ادھر کی بڑی اچھی کنٹین ہے, ریسٹورنٹ کنٹین ہے اور اس کا نام ہے, وہ دیکھیں وہ لکھا ہوا ہے گلشن ریسٹورنٹ. تو یہ ادھر بہت لوگ بیٹھے ہیں, چائے کافی پی رہے ہیں. یہ ہے گلشن ریسٹورنٹ. تو ادھر کافی لوگ جو بیٹھے ہیں. میرا بھی ارادہ تھا کہ میں ادھر جو ہے نا وہ کافی پیوں گا, لیکن اب میں جو ہے نا ادھر کافی نہیں پیوں گا. میں آگے جہاں پینی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دوستو یہ پہاڑی ہے یہ, تو ادھر کافی اونچے جو ہے نا ادھر وہ لوگ بیٹھتے ہیں, گپ شپ لگاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں.
اور یہ جو ہے نا یہ اس کو سیڑھیاں جا رہی ہیں، اوپر پہاڑی ہے، بہت بڑے بڑے درخت ہیں. اور ادھر ایک آلو چنے والا بڑا مشہور ہے جی، وہ اس کے نا آلو چنے بڑے لوگ کھانے آتے ہیں، اس کے بھی میں آپ کو ذرا دکھاتا ہوں. اور اس کے بعد پھر آپ کو چمگادڑ کی طرف لے کے جاؤں گا، پھر اس کا وہ اینڈ کریں گے. یہ آلو چنے کی وہ ریڑھی ہے. ہاں جی السلام علیکم، کی حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੂ ਚਨੇ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ. ਬਸ ਚੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਜਨਰਲ ਦੇ ਆਦੀ ਘੁੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ. ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੈਸਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸੱਚੇ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਨਾਲ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੱਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ? ਬਸ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ. ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਸਰ 20 ਦਾ 30 ਦਾ 50 ਦਾ. अच्छा 20-30 ਦਾ. चलो मेहरबानी. ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ. ये जो है ये शावर इधर चलता है बहुत अच्छा, लेकिन इस वक्त इधर सिर्फ ये 2 बिल्लियाँ बैठी हैं जो आपस में लड़ने के लिए तैयार बैठी ठीक है, थैंक यू. ये देखें, ये बड़े खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जो है ना ये पौधे लगे हुए हैं इधर ये. और ये आपको ये भी बता दूं कि ये पहाड़ी है और इसके ऊपर जो है ना वो बाग जना ओपन थिएटर, वो ड्रामे वगैरह होते हैं ओपन थिएटर में, तो इधर वो ये भी बड़ा मशहूर और बड़ा पुराना है. तो आए अब आपको दिखाते हैं जी वो चमगादड़. ये छोटा सा इन्होंने ना बनाया हुआ है, ज़ू टाइप बनाया हुआ है. ये देखें, ये बड़े खूबसूरत हिरन है, ये मेरी तरफ आ रहा है. ये देखें, ये 12 सींगे है. तो वो और भी फिर रहे हैं पीछे. ये बिल्कुल हमारे करीब आ गए. कैसे हो भाई, कैसे हो? खाना सही मिल रहा है कि नहीं? वही बताया नहीं, खाना नहीं मिल रहा आपको. इमरान खान के दौर में आप इसको देखें, पतला हो गया बेचारा ये भी जी. ये देखें जी, ये बड़ा एक नायाब किस्म का दरख्त है जिसकी जड़ें हैं नीचे. ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत है और इसमें बैठने की जगह भी है. इसमें एक कपल बैठा हुआ था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैंने ये दरख्त की तस्वीरें लेनी है. तो ये देखें जी, ये बहुत ही ज़बरदस्त है. ये हाल है आपका? सैर करने आए हैं? हाँ जी, किधर से आए हैं? मैं इधर लाहौर से हूँ. लाहौर से. रोज़ाना आते हैं कि आज आए हैं? रोज़ाना आते हैं. तो कैसा लगता है आपको? बेहतरीन लगता है. बेहतरीन लगता है. तो वज़न कम हो रहा है कि घट रहा है आपका? कम हो रहा है. कम हो रहा है. हाँ जी. अच्छा, क्या नाम है आपका? मनान. मनान. हाँ जी. अच्छा चलो ठीक है जी. ये जी इधर चमगादड़ आप बैठे हैं, दिन का टाइम है. ये देखें लटक रहे हैं सारे. और ये इधर सिर्फ 2-3 दरख्त हैं जिसके ऊपर ये बैठते हैं. एक ये है और ये सामने वाला है. तो ये जो आपको लंबी लंबी चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये कोई फल नहीं है, ये चमगादड़ ही हैं. तो ये बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं. ये ऐसे मैं आपको दिखाऊँ. ये देखें, ये एक को बड़ा करके दिखाता हूँ आपको. ये इनको बड़े दूर दूर से लोग देखने आते हैं, टूरिस्ट भी, कि ये सिर्फ इसी बाग में हैं जो इतने बड़े बड़े मुर्गी साइज़ के हैं. और 2-3 दरख्त हैं जिनके ऊपर ये बैठते हैं, हज़ारों दरख्तों को छोड़ के. ये आखिर में आपको एक बड़े खूबसूरत फूल की जो है ना वो तस्वीर दिखा दूँ जो मुझे इधर नज़र आया. ये है. तो अब इसके बाद मैं जनाब जाऊंगा, काफ़ी पीऊंगा और इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्तिताम हुआ. काफ़ी जो है वो मैंने अवारी होटल में पीनी है. तो आपको उम्मीद है मेरी ये डॉक्यूमेंट्री जो है वो पसंद आई होगी. ये सारी नेचुरल है, कोई ऑडिटिंग नहीं है, कुछ नहीं है. तो खुदा हाफिज़.